गुड मॉर्निंग ऑल माय यूट्यूब फैमिली केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँची समस्ते भलरे थे फ्रेंड्स। आज टिके भल लगुच देह तो काली पूरा काली पुअर दिन दु दिन है पूरा बेड्रु ही उठिनी। आज उठिकी सार सबू किसी काम करदे घर काम मु खाली धूप देली। आज आम गाँ को टिके जाऊँ बुली देहटा टे भल लगे तापर बेबी जाइए ट्यूशन आज रविवार तो छुट्टी तो जाइए सागे सागे पलि आसबू। तो चलतु फ्रेंड्स कौन हो पुणी आपण मानक सबकि सेयार करेंगे। मॉर्निंग ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आज आम बाहरीचु आम गाँ को टिके जावाई तो चलतु जा समस्ते बाहरी सारे चलतु जा। आज टे देह टे भल लगुच जर जर रू आज टे मुक्ति मिली बोधे जर। चलतु ये घर फैन टा बंद कर जीवा चलो तो मोड़ा तीन है चार चार भल ब्लैक टा नियो इटा नले इटा नियो आ देखो तो देखो सुंदर है चप्पल हल्टा नहले बोलते केड़े सुंदर चप्पल देखता माने पूरा डिजाइन भी है और माने स्टाइल भी हां भलो ने फ्रेंड पे भी नेला ब्लैक तो नेली ब्लैक देखो चप्पल केते हला कोंतु फ्रेंड्स एबे अच्छु चार छकरे तो सार जाइछंती टिके छेनापोड़ जिलापी बरा फरा कोन धरिके आसबे आउ नाइ से फ्रेंड देखंतु हम गाँ को हम पहुंची गलु। आज मां को ज्वर छाडी जाइछि देखंतु फ्रेंड्स बेला बेल को ज्वर आने हला आज टिके छाडी जे हेले भी मुंडटा टिके दम लागुचे आउ सार जाइछंती से हम दंगी फोन करथिले आइसक्रीम आंदो बोली तो आइसक्रीम नै जाइछंती एपटे आउ एटा तो धरिकी आसछु सब देखंतु एटा जिलापी आउ छेनापोड़ सेव डाळिंब एमथि हेडा का धरले हेडा ए मोर लाइव गुडा आन वाले को आइसक्रीम तीनटा परा सॉरी फ्रेंड्स मु पहुँचवा बेले वीडियोटा करि पारलिनी तो यहाँ खाई पी सारिकी आम भिडटा यहाँ मुझे करुच्ची। तो फ्रेंड्स आपण मानक तो आगरू देखी आमर फास्ट जो गोटे हॉल पड़ुची तापर मो बापा रूम आउ एपटे ठाकुर रूम राइट साइड रे आउ एठे मो बो खाई बसची देखंतु आटा मो जेजे बापा जेजे मां को फोटो आपण मान तो जानिथिबे जहा घरे छुआ पिला अछंती ता कांथ बाड़ केमती हेइथिबो तो देखंतु एठी कांथ बाड़ गुडा केमती हेइची आ एटा दंगी हर रूम हमर आउ एटा बाहर तो हमर किचन रूम आउ गाँ घर तो आपण माने सब जानिथिबे गाँ घर केते सारा माने पियाज रसुण बड़ी बैगण जहाँ तहाँ सबू से किचन रूम रे ही रहिबो। तो देखंतु पियाज एटा आम निजे आम घर पियाज एमती तले गड़े देछंती आउ उली सब किछि आपण मानकु देखेबी फ्रेंड्स आउ वीडियो रे कंटिन्यू रुहंतु आम गाँ बाड़ी घर केमती लगिला आपण मानकु निहाती कमेंट करेंगे। आउ फ्रेंड्स आपण माने गोटे कथा निहाती जानिथिबे गाँ मानकरे बाथरूम एटा अलगा रुहे लैट्रिन बाथरूम एटा आमर टिके दूर रही आम घरे सिना पूरा अटैच करिकी माने आम बेडरूम को करू किंतु एटा बाहर रही
ଲାଟ୍ରିନ୍ ୱାସରୁମ୍ ଆଉ ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି ଉପରେ। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଅଁଳା ଗଛ ଗୋଟେ, ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ଡେଲି ପୂଜା କରୁଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ଏମିତି ଦେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଙ୍ଗୁ ଆମର ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ପିଛା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ମାନେ ଆମ ବେବି ସହ ମୋ ସହ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ କାନ୍ଦିବେ ସେମାନେ, ଆମେ ବି ଯିବୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ରହିପାରିବେ କି? ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମାଆର ସ୍ନେହଟା ଅଲଗା ନା। ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ତା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ସିଏ ମୁଁ ଆଣେନି ତାଙ୍କୁ। ତୁଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥିଲା, ସେଠୁ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ଏମିତି ହେଲା, ଯେମିତି ଏଠୁ ପୁଣି ତା ମାମା ହାଠିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଡ଼ି ଆମର ଏଇଟା କୂଅ, ଏଇଠୁ ମଟର ଲାଗିଛି ଆମର। ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ କରନ୍ତି। ବାଥରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଁଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଧନ୍ତି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରି ଲାଗେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାହାରେ ହିଁ ଗାଧାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏଠି ଲମ୍ବା କରିକି ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଟଣା ହେଇଛି, ଏଠି ଗନ୍ଥା ପଟା ଯାହା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଉ ଉଲି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏମିତି ସବୁ ଫଳିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫଳିଛି। ପୁରା ଏବେ ତ କମ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଗ ଯେଉଁ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ କି ପୁରା ବାଡ଼ି ସାରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଗାନ୍ତି। ତ ସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି ଫଳିଥାଏ। ତ ଏ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ, କେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ହିଁ ସେ ମଜା ଜାଣିଛି। ତ ତୁଲୁ ଆଉ ଦଙ୍ଗୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ସିଏ ପୁରା ଏଗ୍ରି, ସିଏ ପୁରା ଆଗରେ, ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ଖଟା କଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ତ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଗଛ ଅଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ। ତ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗଛଟେ ଅଛି ସେଇଠି ବଉଳ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ ବଉଳ ଆସିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ସେଠି ଦୋଳି ଖେଳେ। ଏବେ ବି ରାଜା ଆଉ ତୁଲୁ ଦଙ୍ଗୁ ଏମିତି ରଜ ବେଳେ ନାହିଁ କି ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି, ତ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦଉଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କା, ପୁରା ଗଛରୁ ତୋଳିକି ନେଇକି ଖାଇଲେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଉଲି ବାରିକୁ ହେଲା। ପିଆଜ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ଆମ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଉଲି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦିଶୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନା କି ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିକି ଉଲି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାନେ ସେଇଟା ନାହିଁ କି ଉଲି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଏତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ହେଡ଼ିକି ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ତା ପତ୍ର ପାଚିବ। ତାପରେ ଉଲି ଶାଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଉଲି ଯେଉଁ ତା ପିଆଜ ହିଁ ମିଶେଇକି ନାଇକି ଭଜା କରିବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଭିତରଟା। ଏଇଠି ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଯାହା ବି ଯାଚିବ, ଭକ୍ତିରେ ଯାହା ବି ଯାଚିବ, ଯେମିତିକି ମୋ ମା ଭୈରବୀ ଠାକୁରାଣୀ, ସେମିତି ଦୂରରୁ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଡାକିଲେ ବି ଓ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦୂରରୁ ଡାକିଲେ ବି ଓ କରିବେ, ଯାହା ବି ଯାଚିବେ ସେଇଟା ନିହାତି ପୂରଣ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପୁରା ବଡ଼ ଗାଁଟେ, ପୁରା ଲମ୍ବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଗାଁ ବାଡ଼ି। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ତୁଲୁ ଉଲି ଭିଚିଲି, ଉଲି ଭିଚି ମୋ ତୁଲୁ ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ଧରି ଯିବା।
ये बैगन को देखो नहीं पुड़े खाइबी मो दोली संगे सबुदिन रही रे मो दोली तो गाड़ी रही ब्यार मामू पढ़ेबे बेबी केमती पढ़ हाँ बेबी केमती पढ़ सब ना नहले गोटे काम कर ना बेबी हे तांकर घर थी जे नहीं नहीं बेबी ने रहिबो तापरे तो बेबी में रहिबो तापरे मामू इनु पढ़ेबे तापरे राजा आइले हेने ना राजा कितके लंका चली प्याज चला घर को जीवा चलो चला घर को जीवा हे देखो हमारी खुड़ी है दी है देखो देखो ना देख लो मेरी खुड़ी का जिया से जाए बोध ता झील को देख अब आज का डेक्ची रंधा हो डेक्ची रंधा हो डेक्ची रंधा हो मटन खेलटा होते एटा हमर इने न हो इंडिया रे दंगे टे कह दंगे टिके कह दंगेली ए दंगेली ए पटे रंधा आछि कोन एपटे तो दगी कौन रंधा होची शिंभ तरकारी आहरी फ्रिज रे कौन अच्छी दंगी थाउ आ कहीदेवी आ भूत कथा कहीदेवी आज तुलू बांती 3-4टा बांती आज भल ना मो दंगू गला मो दली जगन्नाथ अनुग्रह